अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियां और आज की तीनों खुशखबरियां मुल्क में टैक्स चोरों को पकड़ने से मुतालिक हैं और टैक्स के निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए क्या अहम इक़दाम किए जा रहे हैं, उनका हम डिटेल में जायज़ा लेंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो टैक्स कल्चर को फ़रोग़ देना होगा और अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर ख़र्च करना होगा। आज की पहली खुशखबरी तो ये है कि हुकूमत ने टैक्स चोरी रोकने के लिए आवाम को साथ मिलाने का ऐलान किया और एक स्कीम का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है, जिसके तहत हर माह 53 मिलियन रुपए के इनामात जो हैं वो आवाम में तकसीम किए जाएंगे, जो लोग टैक्स चोरों का बताएंगे। आज इस स्कीम को डिस्कस करेंगे। इस स्कीम के तहत आप हर माह 10 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपये तक के इनामात जीत सकते हैं। इसके बाद दूसरी खुशखबरी है कि FBI ने अपनी 74 साला तारीख में पहला मुकदमा जीता है, जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है। एक बहुत बड़ी कंपनी से FBI ने यह मुकदमा अदालत में जीता है और उसके मालिकान को सज़ा हो गई है। उसके साथ साथ तीसरी खुशखबरी भी एक ऐसी ही बहुत बड़ी कंपनी से मुतालिक है, जिसकी मुल्क भर में 45 शाखें हैं, मेट्रो शूज़ के नाम से। उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में पहली दफ़ा सेल्स टैक्स एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई है, क्योंकि इन्होंने मुबैना तौर पर करोड़ों रुपये का टैक्स चोरी कर रखा है। तो आज इन तीनों खबरों को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं उस स्कीम की जानिब जो हर माह 53 मिलियन रुपए यानी सालाना 63.5 करोड़ रुपए के इनामात अवाम में तकसीम करेगी। इस स्कीम के तहत होगा ये कि आप जितनी बड़ी दुकानें हैं, बेकरीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन तमाम से जब शॉपिंग करेंगे तो आपको जो रसीद मिलती है, आप उस रसीद की तस्वीर जो है FBR की एक ऐप है, FBR आसान टैक्स ऐप, उसमें डालेंगे, जिसके बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा और फिर हर माह के बाद कुरानंदाजी होगी, जिसके अंदर 10 लाख रुपए का 1, 5 लाख रुपए के 2, 2.5 लाख रुपए के 4 और 50,000 रुपए के 1000 इनामात तकसीम किए जाएंगे। और हर महीने की 15 तारीख को 1017 खुशनसीबों के अंदर ये इनामात तकसीम किए जाएंगे, जिनकी मालियत 53 मिलियन रुपए माहाना बनती है। अब इसके साथ साथ हुकूमत ने मुल्क भर में जितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, जिनको टियर 1 की शॉप्स कहते हैं, उनको अपने पास टैक्स के अंदर रजिस्टर करना शुरू किया है। पिछले 5 माह के दादोशुमार की बात की जाए तो 1525 बड़ी दुकानों को टैक्स नेट में ले आया गया है। लेदर और टेक्सटाइल मुख्तलिफ कपड़े की मसनूआत जो दुकानें बेचती हैं वो 89 हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर 82 रेस्टोरेंट्स को हुकूमत ने इसके तहत रजिस्टर किया है और उसके अलावा दीगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बेकरीज पूरे मुल्क में जो है फैली हुई 1354 ये टियर 1 की बड़ी दुकानें जो हैं उनको हुकूमत ने अब सेल्स टैक्स के तहत रजिस्टर कर लिया है। अब उनकी तमाम सेल्स जो है वो रियल टाइम में इंटरनेट के ज़रिए हुकूमत के नॉलेज में होंगी और इसके ज़रिए पाकिस्तान का टैक्स नेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा। अभी ये सबसे बड़े दुकानदार के ऊपर लागू किया गया है, फिर दरमियाने दर्जे पे लागू किया जाएगा और फिर छोटे दुकानदार पर आखिर में लागू किया जाएगा। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो है FBR ने अपनी तारीख में पहली दफ़ा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सन 2010 के तहत एक कंपनी है राइट ट्रेडिंग, उसको अदालत में बाकायदा सज़ा दिलवाई है। उनके खिलाफ जुर्म साबित हुआ है, जिसके CEO थे हबीबुल्ला। 2 अरब रुपये से ज़्यादा की इनकी ट्रांजैक्शन थी। जो टैक्स अदा किया वो सिर्फ 1,92,877 रुपये था। 2 लाख रुपये भी टैक्स अदा नहीं किया 2 अरब रुपये की ट्रांजैक्शन पर। अब देखिए यहाँ पर कंपनियाँ, इदारे हमारे साथ करते क्या रहे हैं। तो अब इस इदारे के जो CEO को 3 साल मजमूई तौर पर कैद सुनाई गई है, फिर लाखों रुपये का जुर्माना भी हुआ है। तो ये अभी 1 साल की कैद है 2015 की। अभी इसके बाद मजीद सालों का हिसाब होना है। तो होता क्या था, पहले चूंकि सारे खाते मैनुअल होते थे तो 2 किस्म के रजिस्टर बना करते थे, एक सरकार को दिखाने के लिए और एक अपने खातों के लिए। लेकिन अब इसका हुकूमत ने कंप्यूटराइज हल निकाला है, पोज मशीनों के ज़रिए अपने आप से इनको इंटरनेट के ज़रिए अटैच कर लिया गया है। इसके बाद अब टैक्स चोरी मुश्किल बना दी गई है। अभी नामुमकिन नहीं हुई, लेकिन चले आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मुश्किल होंगी तो तभी हमारे कारोबारी इदारे जो हैं वो टैक्स देने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसी के चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है
ایک بہت بڑا شوز کا برانڈ، خصوصاً جو خواتین کے شوز ہیں میٹرو شوز، ان کی ملک بھر میں 45 سے زائد شاخیں ہیں۔ ان کے خلاف سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت پہلی FIR درج کر لی گئی ہے، جس میں ان کے اوپر ٹیکس فراڈ اور ٹیکس ایویژن کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان کے اوپر کروڑہا روپے کے الزامات ہیں، انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے، یعنی کہ عوام سے ٹیکس لے لیا ہے، سرکار کو جمع نہیں کروایا، اور پھر اپنے اوپر جو انکم ٹیکس بنتا تھا وہ بھی جمع نہیں کروایا۔ تو ہمارے ہاں جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی اکثریت کا یہی حال تھا۔ اب لاہور کے اندر بات کریں تو 2 سال پہلے 2-3 بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اوپر چھاپا مارا گیا۔ الرحیم سٹور ہے لاہور کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور، اس کے علاوہ نعمت خانہ ہے جو شالیمار لنک روڈ ہے اس کے اوپر۔ تو پتہ یہ لگا کہ جتنی سیل وہ اپنی 1 ماہ کی ڈسکلوز کرتے تھے FBR کے پاس، اتنی سیل ان کی 2 سے 3 گھنٹے کی ہوتی تھی۔ یعنی FBR کو بتایا کہ ہماری ماہانہ سیل جو ہے وہ 50 لاکھ روپے ہے، جبکہ ان ڈپارٹمنٹل سٹورز کی 3-4-5 گھنٹے کی سیل 50 لاکھ روپیہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کے ملٹیپل ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، رحیم سٹور لاہور میں کوئی 3-4 ہیں، اسی طرح الفتح کے معاملات وہ بھی اسی طرح تھے۔ تو حکومت نے اس کے بعد یہ پوز مشینوں کے اوپر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان تمام ٹیئر 1 کے جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، بڑی بیکریز ہیں، بڑی کپڑے کی، جوتوں کی، اس طرح کی دیگر دکانیں ہیں، ریسٹورنٹس ہیں بڑے بڑے، ان تمام کو اس نیٹ ورک کے تحت لایا جائے۔ یہ تقریباً کوئی 80,000 سے زائد بزنسز بنتے ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ ان کو جب انٹیگریٹ کر دیا جائے گا FBR کے ساتھ، تو نہ صرف FBR کو وہ پورا ٹیکس دیں گے جو وہ عوام سے ٹیکس کے نام پر وصول کرتے ہیں، بلکہ حکومت ان سے ان کی آمدن، ان کے پروفٹ کے اوپر بھی ٹیکس لینے کے قابل ہو جائے گی۔ تو یہی طریقہ ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کا، کیونکہ پاکستان اپنے جمع شدہ ٹیکس میں سے 85% سود اور اصل جو زر تھا وہ ادا کرنے پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے اس سے بڑھانا ہوگا اور ٹیکس کلیکشن کو سالانہ 10,000 ارب روپے کرنا ہوگا، تب جا کر ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا رقم ہوگی جس سے ہم لوگوں کی صحت، لوگوں کی تعلیم کے اوپر اور دیگر ضروریات کے اوپر اخراجات کر سکیں گے۔ اور پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں آج بھی تقریباً 1,40,00,000 لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھا کماتے ہیں، لیکن ٹیکس نہیں ادا کرتے۔ ہر فیلڈ میں ہیں، صنعت کار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، یو نیم اٹ۔ تو ان تمام کو حکومت اگر آہستہ آہستہ نیٹ میں لے کر آئے، طریقے سے ان کے اوپر شکنجہ کسے، تو 10,000 ارب روپیہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہماری معیشت میں اتنی جان ہے، تمام مقامی اور بین الاقوامی ادارے جو ہیں پاکستان کا ٹیکس پوٹینشل اتنا بتاتے ہیں۔ اب یہ کام مشکل ضرور ہے اور اس کو تسلسل سے کیا جانا چاہیے۔ ایک کام جو یہ حکومت اچھا کر رہی ہے کہ نئے ٹیکس ایونیوز جو ہیں وہ ڈھونڈ کر سسٹم میں شامل کر رہی ہے، یعنی ان لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر رہی ہے جو پہلے ٹیکس نہیں دیتے تھے یا ٹیکس چوری کرتے تھے۔ مثلا جو شوگر ملیں ہیں، ان سے 2 سال پہلے اتنا ٹیکس اکٹھا ہوا تھا، گزشتہ سال اس سے ڈبل ٹیکس اکٹھا ہوا ہے، حالانکہ گزشتہ سال چینی کی پروڈکشن ملک میں کم ہوئی ہے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ تمام لوگوں سے پراپر ٹیکس لیا جائے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہی ہے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نے کی بات۔